पूर्व योजना अनुजाई से दिन आम चंचल बाहरी पड़िलु। ठीक से पिलांकर स्कूल बेल होता तेणु आम पिला दी को भी सांगे नहीं जावाक ठीक कलु कहीं आम तो से स्कूल पटे जीवु पुणी ता मामा कहीं नहीं जीव निंटू आ निंटी को सांगे धरी आम बाहरिलु बाबाई ये आउ मु प्रकृत कथा ये कहले मुझे देवझर देखा जी आम घर आम समस्ते देवझर देखी सारी ये केवल देखी नथिले से बाबाई से कही जो दिन मत सुविधा थी मुझे नहीं कहीं ऑफिस एरिया पाखे तो आम बाहरलु पिला स्कूल स्कूल पहुँचला स्कूल पाखे छाड़देलु छाड़ी आम आम जीवा रास्तार बाहरलु। आपण मैंने भावतुनि आम खाली देवझर देखिक पलि आसिलु। भिडियोटी संपूर्ण रूपे देखंतु। मते तो से दिनटा बहुत आनंदरे कटिथिला। मु भाबुची आपण मैंने भी भिडियोटी देखि आनंदित हेबे। सेठु किछि मिठा किनि नेलु कहीं एटा हमर परिचित मिठा दुकान थिला। तापरे आमे बाहरिलु खोर्धा देकी बड़म्बा जीवा पई। बाटरे भी टी ब्रिज पड़िला। सिंहनाथ मंदिर भी आमे आगुरु देखिथिलु। तेणु आम योजना मुताबक आमे प्रथमे जाई पहुँच गलु बड़म्बारे थिबा आमर ठाकुरंक संघ आश्रम रे। सेठिकी मु आगुरु थरे जाइथिली मोर गोटे बहुत द्वंद्व बा विषाद समय मु जाइथिली। आउ सेठी मते लागिला मो प्रभु मते आश्वासना देई सते जेमति मोर मान अभिमान सब भांगी देइथिले। तेणु आउ थरे सेठिकी जिबा पई निश्चित इच्छा करथिली। आउ पुओ को भी कहिथिली। तेणु पुओ तार प्लान करथिला। सेठो प्रथमे आमको ठाकुरंक पाखु नै गला। सेठी आमे ठाकुरंक दर्शन करके बहुत आनंदित हेलु। आउ ठाकुर तो आमर चिरदिन आपणार ठाकुरंक दर्शन करि पारलु एई मा जनक पई। गत थर तांको सासू मते ठाकुरंक संगे दर्शन करै दिथिले। से भी कहथिले तांकर कोठी घर काम होउथला आउ टिके डेरी हेतिले से सेठी बाहर जाई थांते। इच्छा मयंकर इच्छा तांको दर्शन करिवार सौभाग्य प्राप्ति हला। आउ सेठू टिके पाददक पान करिकी आमे विदाय नेबाकू बाहरलु। से माँ आमको बहुत डाकुथिले तांको घर को जाई टिके चा कि शरबत पी आसबा पई। आमे केबे परस्पर को अचिन्हा अनुभव करूना। आमे जेते ठाकुरंक आश्रित आमे तो गोटे पितार संतान अचिन्हा हेबु केमिति। तेणु से आमको बहुत आदर रे बळैकी डाकुथिले। हेले से समयटा एमती थिला जे आमे चा फा सबु किछि खाई सारिथिलु। आउ तांको घर को जाई तांको पुणी हैरान करिबु पुणी निजर भी किछि समय दबु। तेणु आमे आउ तांग घर को न जाई सीधा बाहरलु चंपानाथ। चंपानाथ जीवा पूर्व त्रिनाथ बजार रे लड्डू दुकान टे देखी मो पुओ कहली बापा टे गाड़ी रखिलु मु दिटा लड्डू आनिबी। लड्डू किनला बेले एमिति गोटे घटना देखा माने घटिला मो सहित कौन मु आपन कहबी। से माँ आसिकी मते एते खुशी हे गले। तापर से कहले आम जो वीडियो देखंती ए बा सेई माँ से दिहे जाक मते खाली लड्डू जिलापी खाया को देले। मु तो मिठा प्रिय तांको कथा जेतिकी मिठा तांको जिलापी लड्डू भी सेतिकी मिठा। मु कहली दुकानर ना कौन मन रखी मो भाई भाउज दुकान त्रिनाथ बजार बोली मु मन रखीदेली। सेठू आम आसिकी पहुँची गलु चंपानाथ मंदिर रे कईछक पई बिक्री होउथुबा खाद्य दुकान ने। सेठी भी जने माँ बिक्री करुथिले। तांको संगे टिके दुख सुख हेई गोटे खई पैकेट आ गोटे बिस्कुट पैकेट नेई आमे चलिलु कईछ देखा। ए कईछ भी मु आगुरु देखी मो पुओ बोहूक संगे थरे आसीथिली। आम लेडीज क्लब तरफ भी मु थरे आसीथिली। एथर पर आम बुलिबाकू इच्छा करूनथिबा बाबू एबे भारी बुलारिया हबाकू मन कलेनी। से कहले जे पुअर तो बदली ही जीवो सेठू आउ मु टिके जाई से एरिया देखिबी। ए मंदिर रे गुड़िए छोट छोट मंदिर सब गुड़ाक विभिन्न माने शिवंकर विभिन्न मंदिर सबू आउ ता पाखे तो ये बड़ पोखरी से बहुत कईछ। आमे गलु से कईछ देखू गोड़ धोईकी आसिकी ठाकुर दर्शन करूँ। आ बोधे मत लगिला पागटा टिके थंडा थिला बोली एते बेसी कईछ नथिला। कहीं मु आगुरु जो दिथर आसीथिली एते कईछ पूरा पल्ल पल्ल कईछ माटी आसंती। आज किंतु बहुत कम कईछ आसुथिले। जहाँ भी हो कईछ टिके हाथरू खुआईदेले खुशी लगे। हेले केबे भी आपण माने तांको निहाती हाथरू खुएबी बोली भाबिबे नहीं बा बहुत बेसी चेष्टा करेनि। कहीं तांको दांत बहुत बड़ बड़ मान तो बहुत बड़ कईछ ना तांको दांत नख बहुत बड़ बाजिगले निश्चय क्षताक्त होबाकू पड़िबो। आउ बिस्कुट खुआइबार सुविधा कौन कहले बिस्कुट एपटू धरिबे ताकू सेपटटा देखेबे ये नेला पा मो बिस्कुट रु फाळे ए देखुना खाइकी नहीं जाउची सेमती खुआइबे। एटा गोटे खुशी। मु सब बेले कहे जे कोनोसी खुशी केतेबेले जेमती दुखरे परिणत न हो।
आमे सेही सीमारेखाटी जगिकी चलवा उचित सेटा समस्तिंक पई आनंददायक हब एटू किसी समय खुई सारापर से खई पैकेटा मुझे खोलिकी बुणीदे जीवाहारी आ बिस्कुट तो खाइले खाइले मोठू खाइले आते बसले तो से खुशी लगुच देखा भल लगुच सब आड़ को पुणी देखिकी समय देखुना कि फाक कि खाईदेला धरिकी गला केड़े बड़ आँ करी खई पैकेटा देली मुझे खई बिंची दियो चलो आ बेसी डेरी करवानी तुम तो आहरी केते आड़े जावाक योजना कर मोर प्रथम योजनाटा बहुत सफलतार सरीगला आनंद ठाकुर दर्शन करदेली सेठू आसिक यहाँ तो आगुरी देखी सब आगुरी मुझे देखी ठाकुर से आश्रम को भी आगुरी जाइए एठिक भी मुझे आगुरी आसती आसिक ये कईछ को खाया देकी आमे बाहरबू बोली बाहरला बेलू देली खई गुड़ाक बिंची देवाक खई बिंचला मु आगुरी दिथर आसी किंतु एठी एते माछ अछंती बोली मु जान नथिली एठी गोटे दुख लागिला मते देखंतु ए जरी गुड़ाक से पाखरे तो गदा है से भी पवन हेले उड़ी जीव आ टिके दूर को अच्छी डस्टबिनटा से डस्टबिन ने नहीं कागज गुड़ा फोपाड़ी देले हेबनी सबू कौन सरकारी स्तर में करा ताले सरकार तो खाया देवे आम से जालू देखले हम आम कईछ खुआचे आनंद नौचे ये जरी गुड़ाक आम जब पोखरी की पकईदे ताहले केमती हम यही कथा भाविला बेलू मुझे देखी नी माछ एटी एत अच्छा बोली पुला पुला माछ एठिक आसिले माछ मैंने केमती आनंद रे खाऊँ देखूँ गोटे जगह है माछ कईछ बाहर आम तार आनंद नौचे आम सामान्यतम कर्तव्य करवानी जरी गुड़ा टी आणिक डस्टबिन में पकईबानी से पकईदे छाड़ू सेठू आसिक ठाकुर को दर्शन करने को गली बहुत पुरातन मंदिर ये तार गली बाटरू आपण मैंने देखिपे मु भितर को जाकि ठाकुर को प्रणाम कली सड़खिकी भी जाइबनी मुंड बाजिब यांकू डाकिली मना कले सीधे दुआर मुंडिया मारे तापर पछपटू आसिलु सांगे जेहेतु पुओ अच्छी से सब बेले आमर फोटो उठाऊला आ मुझे सब हाँ ये कहून ना सब शिवों ना बहुत छोट छोट मंदिर अच्छी ये युवा सब से मंदिर मुझे सब बेले पुओ को डाकुली आम जो ठिया पड़लु जहाँ कलु पुओ तार सब बेले फोटो उठे पकाउला पिला सांगे गले मत से बहुत आनंद मिले आउ बाहर के आसला बेले मुझे सब बेले डाके मुझे अरे तुम भी आस आम सांग को पुओ मझे मझे आसी सेल्फी नौला से बहुत खुशी फोटो फोटो उठे आम से मंदिर बुला कार्यक्रम सरीगला एठू आम चंपेश्वर ये जगार ना हूँ चंपेश्वर ठाकुर ना हूँ चंपानाथ यू 18 किलोमीटर दूर रे पड़ला जो कौन से जगटा देवझर देवझर को जीवा बेलू बाटटा एत सुंदर होता पुओ गाड़ी रखी कहला बस रहुन ये फोटो फोटो उठेबा से सतुक सत फोटो फोटो उठेलु उठेकी पुणी आम आग को आगेलु घाटी टे विशेष बड़ घाटी नुहे छोट घाटी तथापि बहुत तल को खाल भी देखा ए फोटो सब पुअर मु उठे देछि तू कौन खाली आम फोटो उठुथु आम तो फोटो उठेबी आ जंगलर शोभा तो बहुत सुंदर थिला खरा दिन नुहे एठी भी सही एका कथा मु कहबी देखंतु जी जोठी बसले गुटका खाइले जहाँ पानी पीले जहाँ कले सब से फोपाड़ी देले अंत आम निज गाड़ी आम धरी आसिकी कौटी गोटे डस्टबिन थी जगार भी आम पकई दे पारते आमर केते कर्तव्य अच्छी आम समाज को समाज पाई बा आम परिवेश पाई सेटा भी आम भाबा उचित एमती कथा हे घाटी सरीगला आम जा पहुँची गलु देवझर रे मु तो टिके सब कही मु केउझरिया झील मो घर पहाड़ रे तेणु मुझे पहाड़ पर्वत देखले पूरा उच्चाट होगी जोरे जोरे दौड़ा चला बुला करे ये तो समतलिया लोक नवाब लोक ये हली हली चलुले आ मु सब बहुत आग को पलाऊली आउ चारिआड़ को बहुत देखुली ये खाली कंटा बाउंसर बण ता भितर बड़ बड़ भी जो हुक्का आम भी गोटे बड़ नागसाप से दिन देखिलु देखुना मु आगे जा पथर उपर बसची सी केमती बेली करके चलुंट मु सतरे जमा भाभी नी एमती गोटे वीडियो भी पुओ आमर कर देखुना केमती नाच हो मुझे डाकबी टी आस पिला संगे नाच करवा गोटे वीडियो करवा से शुणे देखु आपण भावुं सी भारी माने चुपचापिया लोक मन पाइले सी एमती भेलिकी भी करती आउ भारी शांत बोली भी आपण मैंने भावुए से जमा शांत नुहे राग चिड़िले से पृथ्वी प्रलय करती कहीदेली आज सत कथाटा समस्त आगे पर सी वीडियो देखले मत जहाँ कहे कहतु पछे नाच आपण मानक देखे पार मु भारी खुशी तापर मत कहले तू जदि एमती आगे आगे पलैबू मुझे जीविनी हौ बाबू मु रही मुझे ठिया हेली
हाथ धरिकी मुझे चल गई तुम हाथ धरिकी मु बल देवी मु केउझरिया झील गोटे गोटे जगह भारी जंगलिया है छाई होता आ पुओ तो पूरा प्रति मुहूर्त में कहली हाँ रे बापा फोटो सब उठे था दिने हेले तो आम तुमठू विदाय नबू से फोटो सब तुम महार्घ हो पिला सागरे गले विशेष भाव माने मो जाला पुओ दी सागरे गले से माने बहुत फोटो उठाती आम पहुँची जाइलु जो बसी से बिंदु बिंदु पानी आसी आम ऊपर पड़ता से जमा उठा इच्छा होता मुझे भाविली जदि खरा दिन होता एठू जमा भी उठा इच्छा होतानी कहीं से बिंदु बिंदु पानी आसिक देहरे पड़ी भारी खुशी लगुला ता बोले आउ केते समय बसबू पुओ आमको कहला ठिया है सब पोज कर मुझे बापा माँ आम हाथ तो सीधा होनी कुआड़े गली फली पड़ू जी है तू आसे तो फोटो आम उठेदेबू सी आसला तार केतटा फोटो आम उठेलु ये सब जगार विदाय होगापाई तो केतबेले इच्छा हुए लगे ये दिन दिन घंटा घंटा बसिकी रहिले भल लगता जहाँ भी पुणी अन्य आड़े जीवु से गोटे बाजी न 12:30 12:45 जाइला सकाळ आम भल जलखिया पत्र खाइलु आउ से जो लड्डू आनी एते बढ़िया लड्डू मो नाती प्रकृत में लड्डू भल लगे बोली मुझे दुकान पाखे रही किंतु से लड्डू सुआदिया से भाई भाउज तो कह आउ कौन कहबी कथा एत स्नेहपूर्ण एत सुआदिया जे बाटे मुझे जितेबाला भी लड्डू खाऊली से कथा कहूली घर को आसबि से कथा कही आदि से माने वीडियो देखुवे ये वीडियो माध्यम भी मु मोर बड़ भाई हिसाब रे दी को नमस्कार जनाऊँगी फेरला बेले पुणी जो टी बसिली सी आसी मो पाखे बसिले आ मो पुओ से फोटो सब उठेला एमती आसी आसिका आमर गोटे जगार देखलु हाथी झाड़ा बसी बोली आ फोटो उठारे से हाथी भी पूर्व रात्रि रे ही बसी कहीं से बेसी घाटी घुंटी होता एठू जो आम तिगिरिया जगन्नाथ मंदिर को गलु बाटरे भी मु 2-4 हाथी गुह देखिली आठू तो बाहर की आम कथा होइतिलु जे मो पुओ जो तिगिरिया जगन्नाथ मंदिर रे प्रसाद पाए से फोटो उठेकी मो पाखु पठाए मुझे कही तू मत थे नहीं कि तिगिरिया जगन्नाथ मंदिर रे प्रसाद सेवन करेबू तार भी क्या संगे जोगाजोग तो सेठी थिला एटा जन को आम कहीकि उठा करइतिलु कहीं आम 3 जनकर जमा भी फोटो नथिला फोटो उठेकी सेठू देवझर काम हाँ देवझर पुणी काकुड़ी खियाटा अच्छी ना भूल जाइली बाहर की गला शोष शोष लगुला मु तो ठंडा फंडा पीवाई केतले इच्छा करेनी सेठू आम काकुड़ी खाइलु जेते जगह बुलिली सबुठू देवझर अपरिष्कार सबुठू अधिका सेटा कौन मासक थरे जदि सफा होतबो एटा हुए तो शेष समय होइतबो बोली एते अपरिष्कार किंतु मु काहाको आक्षेप करिया चाहे नहीं बोली एटा कहूची किंतु से जगह जो भाया होइची आमे प्रत्येक पर्यटक आउ प्रशासक उभय जत्नवान हवा कथा एते सुंदर गोटे प्राकृतिक जगह माने एते अपरिष्कार मु तार वर्णना कौन आपण मानू कहबी आपण माने जे जाउथले देखिबे आउ मु जोठी जाए सब बेले जोठी जे वयस्क लोक जहाँ बिक्री करथांती मु तांकरी पाखरु ही सब बेले किणे ए माँ जनक काकुड़ी बिकुथिले आमे सेठू काकुड़ी नहीं आसिलु आउ किणिक आसी गाड़ी रे बसिकी पहुँची गलु तिगिरिया जगन्नाथ मंदिर रे कौन कहबी निज तो मूर्खामी करिछि कहबी काहाकू सब बेले मु कहे बापा रे मु टिके तिगिरिया जगन्नाथ मंदिर प्रसाद खाइबी केबे कहेनी मु टिके तिगिरिया जगन्नाथ को दर्शन करिबी सेइथिपई सार कहती जो कथा प्रकृत में किसी मागिबा कथा नुहे से मन को देले आमको पूरा जोटा आम प्रযোज्य सेटा देबे मागिले एमती खालरे पड़िया को पड़े आ मु तो सब बेले कहली मंदिर रू प्रसाद खाइबी गला बेलू पहड़ हो जाइछंती से कहले 5टा बेले जाई पहड़ खोलिबो फोन करिकी सिना भोग रखीदेला आ पहड़ कौन खोला रखीदेव कि आम गला बेलू ठाकुर पहड़ हो जाइतिले मु सेई कथा ठाकुर को प्रार्थना करी कहली मुली प्रभु हे मु सब बेले तुम प्रसाद खाइबा कथा कहली किंतु तुमको दर्शन करिया पई कही नथिली सेथि तमे मते दर्शन देलनी हौ तुम उच्चिष्ट प्रसाद खाइकी मु निजे धन्य हली आ गोटे एते सुंदर परिवेशर सुंदर मंदिर देखिकी जाउची जदि ए अकिंचन प्रति तुमर दया थिबो ताहले आउ दिने आनिबो मु मो बाडीर तुलसी धरिके आसीबी आ तुमको अर्पण करिकी तुमको दर्शन करिकी तुम कृपा प्राप्त होइकी जीबी आ भाबिबी जे जदि तुम कृपा अछि ताहले ही मु आउ थरे आसीबी एतिकी प्रार्थना कली सेठू आमे फेरी आसिलु पुणी सेतबेलू 3:30 होगला खाइलु टिके देखुना संज बुड़ी आइलानी बारंडारे टिके गड़िलु गड़िकी पलि आसिलु फटो फटो उठेकी आइला बेलू पूरा संज नई आसुची
ବାଟରେ କେଉଁଠି ନାଲି ଚାହା କି କଫି ମିଳିଲାନି। କଫି ତ ମିଳିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତ ଚାହା ପିଉନି, ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଚଟାପଟ ପିଇଦେଲେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ କରିନି। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଠି ଲୁଗା ବୁଣା ହେଉନି କି ମାଣିଆ ବନ୍ଧ, ସେଇଠିକି ଯିବାର ବି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମୋର। ପ୍ରକୃତରେ 2ଟା ଜାଗା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଆଉ ତିଗିରିଆ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ। ଇଏ କହିଥିଲେ କଇଁଛ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯିବେ ଏଠିକୁ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରପାତକୁ ଦେଓଝର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ। ଏବେ ଗୋଟେ ଏ ଗାଁଟି ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, କ'ଣ ସେ କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗ୍ରାମ, ହଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଏଇଟା ଭାବିଥିଲୁ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧ ବିହାର ବି ଅଛି, ସେଠିକି କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ବୋଲି ସେଠି ମୁଁ ପରେ ଶୁଣିଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ମାଣିଆ ବନ୍ଧକୁ ଆସିବାର ମୋର ବହୁ ଦିନର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଲି, ପୁଅ ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ହଁ ମୋର ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା, ଆମେ ଯିବା। ସେଇଠୁ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ଗଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲୁଗାପଟା କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଥଡ଼ି ଆଉ ମୁହଁ ଥିବା ପ୍ଲେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ଯେଉଁ ହାତ କାମ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଟାକୁ, ଯେଉଁ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆପଣମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ପାଖାପାଖି ଏକା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆଉ ପୁଅ ବି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସୋରୁମ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସୂତା ସବୁ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି। ସେ ବି କହିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ତନ୍ତ ବି ଅଛି, ଲୁଗା ବି ବୁଣା ହେଉଛି। ତୁ ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେଠି ଦେଖିପାରିବୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ତେଣୁ ସେଇ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ତ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଆମେ କେହି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପୁଅର କ'ଣ ପରିଚୟ, ଆମର ବି ବହୁ ଦିନର ପରିଚୟ। ମୁଁ ତ ମୋ ବାପା ବୋଉ ତ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ। ମୋ ବୋଉ ଲୁଗା ବୁଣା ବି ଶିଖିଥିଲା, ତାଠୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥିଲି। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ସେ ତନ୍ତକୁ ଗଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୁଗାଟା ଲାଗିଛି, ତାର ଡିଜାଇନ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁଗାର ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସୂତାଟାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୂତା ଚାଲିଲେ ଶାଢ଼ୀଟା ସେଇଭଳିଆ ବୁଣି ହୁଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖିଥିଲି ମୋ ବୋଉଠୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ। କଣ୍ଡା କାଠି, ସେ କହିଲେ ହଁ ସେଇଟା ଏପଟ ସେପଟ ଯେଉଁ ମାରିକି ଚାଲେ, କହନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖୁନ ସେ କେମିତି କଣ୍ଡା କାଠି ଭଳିଆ ଘୁରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଗା ବୁଣିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଟା ଚାଲେ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି କଣ୍ଡା କାଠି। ଆଉ ତାର 2 ପ୍ରକାର ସୂତା, ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ସୂତାଟା ଚାଲିକି ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟାକୁ ତାନି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଭରଣୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ କହିଦେବାରୁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ତ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିଲି। ଆଉ ସେଇ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ତନ୍ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଖଦି ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି କହିଥିଲି ବା କଥା ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କଥା ରଖିପାରିଲିନି। ମୋ କଥାର ଅଧା ମୁଁ ରଖିକି ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ। ଗଲା ତନ୍ତ ବୁଣା ଦେଖା ଦେଖି କାମ ତ ସରିଲା। ମୋର ତ ଟିକେ ମନ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କହିଲେ, ସେ ଭିତରକୁ ମୋତେ ଯଦି ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ମନ ଭିତର କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କ'ଣ କିଣିବୁ ନ କିଣିବୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଦେଖି ପକେଇଲୁ। ଫେରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲୁଗା ସବୁ ଥିଲା, ଦେଖିଲୁ। ଫେର ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଟିକେ ବୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତା ବି ହେଲା, ସିଏ ବି ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଣାବୁଣି କରିଲେ। ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ କହିବି, କଥାଟାକୁ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିକି ଆଗ ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି କଲୁ। ଲୁଗା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା, କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ଏଇ ମାଣିଆ ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏଇ ଲୁଗାଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଇଏ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟିକୁ। ତେଣୁ ବସିଲି, ଦେଖିଲି ଶାଢ଼ୀ। କେବଳ ଯେ ସେଇ ଲୁଗାଟା ନୁହେଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତା ମୁହଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ କହିସାରିଲିଣି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ମାଣିଆ ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ସେ ବି ହସିଲେ, କହିଲେ ହଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ
ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେଉଁଠୁ ହେବ ସେଇଟା ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଆପଣ ଏଇ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି କି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଶିଖିଛି ଆଉ ଏକ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି ଆଉ ସୂତାଟା କେଉଁଟା ଚାଲିବ ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ବି ସବୁ ତାଙ୍କର ଚାଲୁଥିଲା ତା ସହିତ ବି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ସେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ଏଇଟା ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଠିନ କାମକୁ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିଲି ବହୁତ ଲୁଗାପଟା ବି ଦେଖିଲି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଧଡ଼ିଟା ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି ମୋର ତ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାର ଯୋଜନା ନଥିଲା ତଥାପି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ବି ଆଣିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବିନି ଏବେ କେଉଁଟା ଆଣିଛି କହିବିନି ଯେବେ ପିନ୍ଧିବୁ ଆମେ ସେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ କଥା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ମୁଁ ମୋ ମନ କଥାଟା ବି ଖୋଲିକିରି କହିଦେଲି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ତ ପୁଅ ପରି ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ କ'ଣ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ନା ଆପଣ କ'ଣ ଚଢ଼ିକି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଚଢ଼ା ଚଢ଼ିରେ ମୁଁ ଭାରି ଓସ୍ତାଦ ହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହାତ ଫାତ ବଜେଇକି କ୍ଷତି କରିଦେବି ନା ନାଇଁ ସେଠି ଆମର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି ଆପଣ ଯଦି ଗଳିକି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲି ସେ ମୋତେ ସବୁ କେମିତି ତନ୍ତ ଧରା ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ସବୁ ଶିଖେଇଲେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି 8 ଦିନ ଯଦି ରହିଯାଆନ୍ତି ଆଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଲୁଗା ବୁଣା ଶିଖି ଦେଇକି ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ବି ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଭାବନ୍ତି ମୋ ବୋଉର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତ ସୂତା କାଟିକିରି ସେତକୁ ଲୁଗା ବୁଣା ବି ଶିଖିଥିଲା ମୁଁ ହେଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ବୁଣନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କହିକି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେମିତି କାଟିଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଏଇସବୁ ତନ୍ତ କାମ ବା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ସେଇଭଳିଆ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛି ରୁମାଲ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଦ୍ୱାରା କେତେ ଯେ ଗଛ କଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରେ ନିଜେ କରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ରୁମାଲ ଗିଫ୍ଟ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ରହିଛି ରୁମାଲ ଦେଲେ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କାଟେ ଆଗ ମାଗିଦିଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଗିଫ୍ଟ କରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ଏଇ ରୁମାଲଟି ଗିଫ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଖଣ୍ଡିଏ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଦିଏ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କଥା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀରେ ହେଇଛି ମାନେ ଶାଢ଼ୀଟାରେ ଖାଲି ମୁହଁ ମାନେ ଧଡ଼ି ଆଉ ଦେହ ବୁଣି ଦେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାମ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛେ ବର୍ଷକୁ ଆମ ଲୁଗା ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଦି ଲୁଗା ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଏଇ ତନ୍ତୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ଏତେ ଫଟୋ ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କହିଲି ଯେ ହଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମା ବି ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଝିଅଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା ଗାଈ ଗୋଠ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୋଠ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଗାଈ ଗୋଠ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି ବୁଝେଇ ଗୁଡ଼ୁଗାଡ଼ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଖୁରା ଶବ୍ଦ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଆଜି ଗାଈ ଗୋଠ ଦେଖିକି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯାହାର ଗାଈ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗାଈକୁ ଗୋଠରୁ ଅଡ଼େଇକି ନେଉଥିଲେ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା କିନ୍ତୁ ପଛ କଥା ମନେ ପକେଇଲି ମୁଁ ତ ଚା କଫି କିଛି ନାଲି ଚା ପାଇନଥିଲି କିଛି ପିଇନଥିଲି ଆମେ ଏବେ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଜଣେ ମା ବଢ଼ିଆ କିନା କଫି ବନେଇକି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଗଲି ଆଉ ମାଆକୁ କହିଲି ମାନେ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ କହିଲି ମା ଲୋ ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ କଫି ପିଇ ଦେଇ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି ଏତେବେଳକୁ ଆଳତି ଘଣ୍ଟି ଶୁଭିଲା ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଆମେ କଫି ପିଉଥିଲୁ ସେ କହିଲେ ମା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯା ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ହେଲାଣି ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ଆମେ ଦିହେଁ ଯାକ ସତକୁ ସତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଗଲୁ ଆଳତି ସରି ନଥିଲା ଚାରିପଟେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିକି ଯେହେତୁ ଭିତରେ ପୁରା ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ସେ ବାହାର ମାଆଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ବସି ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଆଳତି ସରିଲା ଆଳତି ସରିବା ଯାଏଁ ସେଇଠି ହିଁ ବସିଲୁ ଏପଟେ ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ପରିଷ୍କାର ତ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାପରେ ଆଳତି ସରିବା ଯାଏଁ ସେଠି ବସିକି ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବି ନେଲୁ ଯେଉଁ ଆଳତିଟା ନିଅନ୍ତି ନେଲୁ ବାବା ତାର ବୁଲି ବୁଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଡାକ ପକେଇଲି ମୁଁ ଆସେ ଆଳତି ନେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ବି ମିଳିଗଲା ମାଆଙ୍କର କାକରା ପିଠା ଭୋଗ
ସେଆକୁ ପାଇକି ଆମେ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ରହିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯେମିତି ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି ହୁଏ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କିଣା ବିକାର ବି ମନ ଦେଲିନି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଘର। ସେଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2 ପିଲା ଥିଲେ। ସେଠିକି ବି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ସେ 2 ଜଣ ଅଜିତ ବାବୁ ଆଉ ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ତ କହିବିନି, ସେମାନେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ପରି। ସିଏ ଡାଲମିଆର ଡିଲର, ଏହି ହିସାବରେ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୋତେ ଥରେ ନେବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଅର ତ ଏବେ ବଦଳି ହେଇଯାଉଛି। ପୁଅ ବି ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ବୋଉ ଆମେ ସେ ଜୁଲି ଭାଉଜ ଆଉ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଆସିବି ନ ଆସିବି। ସେଠି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସେଠୁକି ବାଧ୍ୟ କରିକି ନେଇଥିଲା ତାର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ସେମାନେ ଦିହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ବି ପୁଅ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେ ଜୁଲି ମା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଫି କରିକି ଆଣିକି ଦେଲେ। କେତେବେଳେ ସେଠୁ ଖସି ଯାଇକି ଦୀପୁ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମ ବଜାରର ବରା ଆଉ ମସଲା ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଆପଣ ନ ଖାଇଲେ ଯିବେନି। ଦିନଯାକ ବୁଲାବୁଲି ହଜମ ନାହିଁ, କିଛି ତ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଖାଇବା କୁଆଡ଼େ ହଜମ ହେବ। ସେଠି ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲୁନି। ସେ ମିଠା ବରା ଫରା ସବୁ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲେ। ଝିଅଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଆମ ପାଟି ଶୁଣି ଉଠିକି ଆସିଲା। ସତରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଜାଣିନୁ ଆମେ ଆଉ କେବେ ଯିବୁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସିଏ ଗୋଟେ ଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି। ଏ ବର୍ଷ ତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ସେ ପୁଅଟି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେମିତି ସରିଲା ତାପରେ ସେ ପୁଅଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଯାକ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 90%ରୁ ମାନେ 90%ରୁ ବି ଅଧିକ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପା ବରା ଆମକୁ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ନ ଖାଇକି ରହିପାରିଲୁନି। ସେ ଚଟଣିଟା ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେ ମସଲା କହୁଥିଲେ, ଚଟଣି ତ କହୁନଥିଲେ, ସେଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଖାଇଲୁ। ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଜୁଲି ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବି ଅବଦାନ ଅଛି। ସେମାନେ ମିଶିକି କେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ସଫଳତା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଆଣି ମିଠା ଖୁଆଇଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏମିତି ସ୍ନେହ ମମତା ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ହିଁ ଭରି ରହୁ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାପା ମା ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ତାହେଲେ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ସମୟ ବଳିଲେ ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏତେବେଳକୁ ପୁଅର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଗଲା, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଡାକିଲି, ଆମ ପାଖରେ ବସିଲା। ମୁଁ ମନ ଭରି ଏ ପରିବାରଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାବିଲି ବି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମନୋଭାବର ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାର ମନୋଭାବ ମୋ ମନୋଭାବ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ମିଶୁଥିବ। ନହେଲେ ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବ? ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଏକଦମ ସାଧାରଣ କଥା। ଗପ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗପକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମକୁ ତ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। ସେଠି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ବାଟ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ଘରୁ ବୋହୂମାନେ ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, କ'ଣ ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଖିଆପିଆ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଖାଇବା ବହୁତ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଯାଇକି ଆଉ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି କେମିତି ଘରେ ଯାଇ ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ବାଟ ବି ଆଉ ପଡ଼ିଲାନି, ସେ ଲଡ଼ୁ ଦୋକାନ ବି ଆଉ ପଡ଼ିଲାନି। ସିଧା ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ବାଟ ଯାକ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି କେମିତି ବେଳରେ ସକାଳ ପାହିଥିଲା, କେମିତି ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମେ। ଇଏ ତ କେବେ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଦୂରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଖରେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଢୋଳେଇ ଢୋଳେଇ ଭାବୁଥିଲି ଆଜିର ଦିନଟା ଗୋଟେ ସାଏରୀ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ କଟିଗଲା। କେତେ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ସାଉଁଟିଲୁ। ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନ କହିବି। ମୋ ଦିନଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ କହିବେ।